Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I am fine, and you? I am very well. Thank you for asking. Before we start our meeting, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Before we start, I want to ask you, who is absent today? Nobody, miss. Nobody? Alhamdulillah. Okay. Today we are going to discuss about narrative text. Ada yang tahu apa itu narrative text? Narrative text adalah imaginative story. Yeah, right. Narrative text is an imaginative story to entertain the people or reader. Jadi, narrative text itu merupakan teks cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang atau pembacanya. Oke, selanjutnya kalian bisa buka buku kalian ya. Oke, miss. Okay. Open your book page 20, halaman 20. Coba halaman 20. Udah? Udah. Oke. There are the purpose and generic structure. What is the purpose on narrative text? What is the purpose narrative text? To amuse and entertain. Right. Jadi tujuan dari narrative text itu untuk menghibur pembaca dari cerita yang dibawakan ya. Selanjutnya itu ada generic structure. How many generic structure? Afrina, coba. How many generic structure? Ada berapa? Four. Right. Ada 4 ya. For the first is orientation. Then complication. Terus selanjutnya apa? Resolution. The last is reorientation. Okay, for the first, what is orientation? Coba Mbak Afrina, what is orientation? About opening. Right. Orientation is about the opening for the story. Jadi narrative text pada bagian pertama itu dinamakan orientation. Orientation tentang perkenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. The next is complication. What is complication, Mbak Irvi? What is complication? Problem in the story. Right, problem in the story develop. Jadi complication itu tentang munculnya sebuah permasalahan dalam cerita tersebut. Selanjutnya, yang ketiga itu ada reorientation atau resolution. Yang benar reorientation atau resolution, Badila? Resolution, miss. Right, what is resolution? Where the problem solved. Betul sekali. Jadi resolution itu tentang apa ya? Terakhir bagian penyelesaian masalah ya. Jadi masalah itu selesai. Biasanya itu happy ending dan apa Mbak Dila? Sad ending. Right, bisa happy ending, bad ending atau yang lainnya. The last is reorientation. Reorientation is lesson from the story. Itu artinya apa? Lesson from the story. Ada yang tahu? Tidak. Oh, belum. Jadi lesson from the story itu kita itu apa ya namanya? Mengambil kesimpulan pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Oke. Sekarang let's see an example ya. Contoh dari apa tadi? Narrative text. Contohnya, you can open your book page 23. Sudah? Sudah, miss. Ya. There are example ya. Tentang apa judulnya? Mbak Irvi? Tentang apa coba?
rabbit and 20 crocodiles. Right, jadi judulnya itu tentang kelinci dan 20 buaya. Okay, I will give you some question. So, I will give you 3 minutes to read it ya. Jadi kalian baca ceritanya, kemudian nanti akan Ibu beri pertanyaan. Okay, start now. Baca sekarang ya. Sudah? Sudah, Miss. Sudah ya. From the story about a rabbit and crocodiles, 20 crocodiles ya. Jadi di situ tuh ada 20 buaya. Nah, pertanyaannya, for the first question, what is the title of the story? Apa judul dari cerita tersebut? A rabbit and 20 crocodile. Right, betul sekali. Terus tadi ada berapa buaya? How many crocodiles in the river? Ada berapa, Afrina? 20. Right, there are 20 crocodiles ya. Oke. Selanjutnya, tadi kan kita udah membahas tentang generic structure. Oke. Where is the orientation? Mana bagian orientationnya dari cerita tersebut? Mana, Mbak Irvi? Bagian orientation. Apa? Tahu nggak? Mengenalkan seekor kelinci yang ada di sungai. Right, jadi pada bagian pertama itu mengenalkan kelinci ya, mengenalkan seekor kelinci yang ada di sungai. For the next is, where is complication? Mbak Dila, where is complication? Mana komplikasinya? Ketika kelinci itu bingung mau nyebrang sungainya, Bu. Oh ya, betul sekali ya. Jadi pada cerita tersebut itu kelincinya bingung karena tidak ada apa, Mbak? Tidak ada Kendaraan. Betul. For the next is resolution. What is resolution on the story, Mbak Afira? Kelinci menyuruh buaya berbaris. Right. Jadi di situ itu penyelesaian masalahnya itu kelincinya itu menyuruh buayanya untuk berbaris, tapi dengan cara berbohong. Terus pesan yang dapat kita ambil itu apa? What is the lesson from the story about rabbit and 20 crocodiles? Mungkin amanatnya itu jangan pokoknya tuh bertindak berpikir dulu sebelum bertindak. Ya, boleh begitu ya. Jadi kita itu harus mempunyai pikiran, bukan mempunyai pikiran ya, tapi harus bisa berpikir ketika kita mempunyai masalah. Terus boleh mempunyai ide, tapi jangan Yang licik. bohong, betul, jangan licik ya. Oke. For the next meeting, you have to read ya. Kalian harus membaca. You have to read page 25. Jadi kalian bisa baca buku kalian pada halaman 25. There are some example about fable. Jadi kayak tadi tentang binatang kayak itu kelinci dan kura ya. Terus karena waktunya udah habis ya, kita tutup pelajaran kita hari ini. Oke. Okay, thank you for participant. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.